This call is now being recorded. Okay, class. So we start our lesson today. Rasanya lama dah kita tak buat Google Meet. Okay, sebab sebab sekarang ni takwim persekolahan dah berubah. Jadi kita dah bertambah dah kan sampai bulan 3. So your PdPR will be going on until bulan 3 until next year. So awak akan bertambah lagi 3 bulan untuk berada di tahun 4. Okay, so kelas saya slowkan sikit. So this week you will learn about transformation of energy. Okay, so before this you have learned about type of energy, source of energy. So today you will learn about transformation of energy. Tapi saya dah pernah bagi kerja sebelum ni. Okay, saya tengok okay ramai yang boleh buat. Okay, tapi hari ni adalah penerangan tentang this topic Okay, so look. Okay, what is the transformation of energy? Okay, macam saya pernah bagi tahu sebelum ni. Okay, hukum ataupun satu teori yang kita namakan sebagai hukum keabadian tenaga. Apa maksud hukum keabadian tenaga ni? Okay, hukum keabadian tenaga ni mengatakan bahawa tenaga tidak boleh dimusnahkan, cannot be destroyed. Tetapi boleh diubah menjadi bentuk tenaga yang lain. So awak kena ingat tu dalam sains hukum keabadian tenaga. Dalam bahasa Inggeris tu kita panggil, kena buka lampu sikit lah, barulah cerah sikit muka saya. Barulah flawless. Okay, baru nampak sikit. Okay, so again class, bila belajar tentang tenaga, first what you need to know is hukum keabadian tenaga. Okay, hukum keabadian tenaga ni mengatakan bahawa energy cannot be destroyed, tidak boleh dimusnahkan, tetapi can be changed into others. Okay, can be changed into others form. Maksud dia, kita tak boleh nak memusnahkan tenaga. Tetapi kita boleh mengubah dari satu tenaga menjadi ke bentuk tenaga yang lain. Okay, so this is what we call transformation of energy. Okay, look at your textbook on page 128. Energy can be transformed from one form to another. Maksudnya daripada satu bentuk menjadi bentuk yang lain. From one form to another. Okay, let us look at the transformation of energy in our daily life. Okay, so in this topic, what you need to know, okay, there are two symbols. Okay, dua simbol. Okay, the first symbol is arrow. Okay, arrow tu means change to. So in year 4, you need to know that when in this topic, you need to know that when you see symbol of arrows, ya Allah, hai makan dekat mulut. Okay, apa nama tu? Dah lupa dah saya nak cakap apa. Tengok awak makan. Okay, so again, when you see the symbol, okay, there are two symbols that you need to know. The first symbol is an arrow symbol. It means that when you see that symbol, it means change to. Maksudnya berubah kepada. Bila nampak arrow tu dalam tajuk ni, maksud dia berubah kepada. And then when you see an addition symbol, simbol tambah. Bila jumpa simbol tambah, okay, it means and, done. Maksudnya kalau jumpa simbol, apa nama dia, jumpa simbol anak panah bermaksud bertukar kepada. Tapi kalau jumpa simbol tambah, maksudnya done. Done. Okay, so look. Okay, the first situation. Okay, so in page 128 in your textbook, okay, there is some example of
what we call it, situation. Ada contoh-contoh situasi. Okay, so the first situation is riding a bicycle. Okay, so when you ride a bicycle, so siapa yang dekat dalam kelas kita ni yang tak ada basikal? Cuba bagi tahu saya. Ada tak yang tak ada basikal? Ada tak yang tak ada basikal? Ataupun tak reti naik basikal? Saya ada jumpa anak murid yang sampai dah besar, sampai dah umur macam saya, tapi dia tak tahu nak naik basikal. Sebab apa? Dia tak pandai nak balance badan dia. So untuk naik basikal ni awak memerlukan kemahiran. Bukan kemahiran nak kayuh basikal, tapi kemahiran untuk balance berat awak kiri dan kanan. So ada tak yang dekat dalam kelas kita ni yang apa nama dia, yang tak reti lagi bawa basikal? Kita bukan nak gelak, tapi ada certain orang dia tak boleh balance so dia itu adalah limitation. Okay, so look, while cycling, the chemical energy of food eaten transform into kinetic energy. Okay, so bila melibatkan manusia, okay, when it's come to human, okay, so our source of energy ataupun sumber tenaga kita is came from the chemical energy. Dari mana chemical energy tu? Daripada makanan yang kita makan. Okay, the chemical energy is came from all the food that we eaten. Apa yang awak makan, contoh macam tadi tu makan nugget, saya tengok dia sombat tonyoh dalam mulut sebesar-besar nugget tu, nugget ke apa ke tak tahulah. And then that is source of source of energy, sumber tenaga. So awak ingat bila melibatkan manusia, sumber tenaga dia mestilah chemical energy. Sebab apa? Sebab kita mendapat tenaga daripada makanan. Kita mana ada kena cas guna charger? Kan tak ada kita tak gunakan elektrik. Ada tak awak yang dalam kelas ni tiba-tiba je, alamak dah lemah lah, pasang charger cucuk dekat lubang hidung? Ada? Cucuk kat telinga? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab manusia mendapatkan tenaga daripada sumber iaitu makanan yang dimakan. So our source of energy is came from chemical energy. And then what will happen? When we ride a bicycle, what will happen? The energy will change too. Nampak tak simbol anak panah tu? Okay, so the arrow mean change too. So from chemical energy, change to kinetic energy. Kenapa kinetic energy? Ingat tak saya pernah bagi tahu sebelum ni? Okay, all the movement will involve kinetic energy. Apa saja objek yang bergerak, okay, adalah disebabkan oleh kinetic energy. Dia akan menghasilkan kinetic energy. Tak kira lah apa, bukan manusia sahaja, benda yang bergerak, all the object that is move, okay, it is because the kinetic energy. Tak kira lah, awak carilah kipas ke fan when you see a fan is moving and then bukan moving, kipas kita tak panggil moving, dia berpusing kan. Okay, so it came from kinetic energy. Okay, so look, the explanation on kinetic energy. Energy from food eaten is used in the movement of leg and bicycle. Okay, so kita dah tahu the source of energy for a human is chemical energy. And then from the chemical energy, we transform the energy into kinetic energy. Okay, macam mana tenaga yang kita perolehi daripada makanan tu digunakan, diproses. Okay, dan diproses menjadi pergerakan kaki kita. Sebab bila when we ride a bicycle, we must move our leg, gerakkan kaki kita. And then bila kita gerakkan kaki kita, what will happen? The bicycle will also move.
Tayar basikal tu bergerak dan basikal juga akan bergerak. So you need to know that when you ride a bicycle, what are the transformation of energy from chemical energy change to kinetic energy. Only two energy involved in riding a bicycle. Okay, so look at the second situation or second example, switching on a television. Okay, so this is switching on a television. Okay, ini bila awak menyalakan atau awak onkan television. Okay, so when you switching on a television, the electrical energy transform into light and sound energy. Macam mana cara dia? Okay, look, the first one. Okay, we know that all the electrical appliances, apa sahaja appliances ni ialah produk ataupun barangan melibatkan elektrik. So the main source of energy is electrical energy. Sebab apa? Sebab nama pun bahan elektrik. Okay, so dia punya sumber tenaga adalah electrical energy. Okay, so the television, okay, the source for energy for the television is electrical energy. That's why kalau tak ada elektrik, boleh ke kita tengok TV? Tak boleh. TV jadi gelap. Sebab bila blackout, alamak tak boleh tengok TV. Tak adanya kalau blackout, tak ada elektrik, tiba-tiba TV menyala. Kalau TV menyala tu maknanya macam dalam cerita hantu tu lah. Macam dalam cerita hantu poltergeist. Saya kecil-kecil dulu takut tengok cerita hantu poltergeist tu. Hantu tu keluar daripada TV. Okay, so class, we know that the main source of energy for the television is electrical energy. Okay, which is came from in the electrical circuit. Macam mana kita nak dapatkan electrical energy tu? Daripada litar elektrik. Okay, di mana electrical circuit tu, litar elektrik tu, okay, daripada soket ataupun outlet yang ada di dalam rumah kita. Soket outlet tu, so tempat kita cucuk plug tu. So kita akan dapat tenaga elektrik daripada situ. Okay, and then what will happen from the electrical energy? Okay, it will be transformed into two energy. The first one is light energy and then the second one is sound energy. Okay, look, the first energy, light energy. Dekat mana ada keluar? Ada yang cakap, sir, TV saya mana ada keluarkan lampu? Mana ada light energy keluar? Mana ada? Bukannya dia lampu suluh. Okay, tapi sebenarnya okay, all the picture that is apa yang awak nampak tu, gambar-gambar yang awak nampak tu, itu adalah daripada sumber cahaya. So, the television emit image. All the image that you can see in the television is came from the light. So, from electrical energy turns to light energy and also plus. Ada simbol tambah tu and also and sound energy. Sebab apa? Sebab kalau awak tengok TV mustahil awak mute. Okay, ada orang yang tengok TV dia mute kan? Tak ada. Ada orang tengok TV diam je. Dia tu buat apa tu? Oh, tengok TV. Tak, rupa-rupanya tak buka suara. Dia buat suara sendiri. Dia lakonkan balik. No, So, when we watch a television, okay, what will happen? The electrical energy will transform into light energy in the form of image and then sound energy in the form of sounds. Okay, so awak ingat tu bila buka TV, okay, the electrical energy will transform into light energy and sound energy. Okay, kecuali kalau awak tengok TV, tapi awak tak buka suara. Okay, tapi sebenarnya suara tu ada sebab sound energy tu terlibat sebab ada suara kat TV cuma kita mutekan sahaja. Betul tak? Yelah, tengok TV curi-curi,
tengok TV. Mak ayah awak suruh buat PdPR, awak tengok TV. Sama lah macam anak saya. Diam tengok TV kat luar, tengok Netflix. Okay, and then look at the third situation class. Okay, the third situation is more natural daripada alam semula jadi kita. So, what are the situation? The situation is lighting a fire. Seronok Seronok kalau kita dapat light a fire ni, dapat menyalakan menyalakan api. Tetapi macam kita tahu, api kecil-kecil dia kawan. Bila dia dah besar, dia menjadi lawan. Cewa, saya siap sebut peribahasa ke apa ke? Kecil-kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. Itu ialah api. Okey, maksud dia apa? Kalau kecil-kecil tu kita main seronok, tapi bila dah besar terbakar rumah, dia menjadi lawan. Okay, so look. Okay, lighting a fire. Okay, so the situation is when you light a fire, as the flame burns. Okay, flame ni adalah apa namanya, nyalaan. As the flame burns, the chemical energy stored in the fuel transform into heat and light energy. So what will happen? Okay, the chemical energy. So macam saya kata, all the living things macam manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan, okay, dia punya source of energy is chemical energy. Sama juga macam when you light a fire. Okay, kenapa? Bila awak menyalakan api, awak memerlukan bahan untuk dibakar. So, bahan yang dibakar tu kita panggil dia sebagai fuel. Okey, apa fuel tu? Sama ada awak gunakan minyak petrol ke, awak gunakan diesel ke, awak gunakan kerosin, minyak tanah. Okey, so bila awak nak bakar tu, kalau awak bakar macam tu je sampai ke esok tak terbakar-terbakar kan. So, you need some fuel. Ataupun ada certain orang dia gunakan apa namanya, dia gunakan saya lupa nama benda tu, dia sebagai alat untuk membakar. Kalau pergi camping kita pakai benda tu, dia seketul 4 segi, bakar benda tu dan dia akan menyalakan api dan kita letak kayu-kayu kat atas dia. So this is the main source of energy is chemical energy, which is came from store in fuel. Okay, disimpan di dalam bahan api. Okay, and then what will happen? The chemical energy will transform into heat energy. Okay, which is the fire produce heat. That's why bila awak sentuh api tu, awak masukkan tangan awak ke api yang sedang terbakar tu, what will happen? Awak akan your skin will be burnt, terbakar. Mihan kenapa nak terbakar? Okay, masukkan jari ke api tu, you will feel heat, panas. Okay, kalau lama sangat awak akan jari awak akan terbakar. Okay, so because of what? Because the chemical energy is transformed into heat energy. And then, yeah. Kenapa Mihan? Tak cakap dah. Nak terberak ke apa? Dia tak ada kerja lah tu. Mulalah dia raise hand tu. Okay, and then what we have? Okay, and then plus, okay, light energy. Okay, so the fire will emit light. Okay, so kita tengok on page 129. Okay, so this is the situation yang baru ni kita tengok dalam Olimpik. Tengok tak? Olimpik. Kita ada apa nama dia, atlet-atlet Malaysia yang terlibat dengan diving ni. Kalau awak lah, okay, kalau saya lah lompat, kalah dia orang. Sebab apa? Sebab kalau saya lompat, habis kering kolam tu. Okay, so sebab itulah saya tak dapat nak masuk Olimpik. Okay, so look. Okay, what are the situation given? Plunging from a diving board. Siapa yang pernah plunging from diving board ni? Pernah naik
Konon-konon kalau kita pernah tengok cerita Mr. Bean, okay, pernah tengok cerita Mr. Bean, oh konon naik the first level, oh tak mau nak naik paling tinggi, the highest. Lala takut. Sebab yang the highest one selalunya untuk advanced level. Tapi kalau awak, oh sir saya guna diving board ni, dekat mana? Dekat pantai Teluk Senangin. Tipu sangat. Kat mana? Dekat Teluk Batik. Tipu. Mana ada orang pergi pantai naik diving board? Selalunya diving board ni dekat swimming pool. Kalau dekat sini kat mana kita boleh jumpa kelas? Tak tahu sir. Tak tahu. Dekat hotel Asoka saya tak pasti ada diving board ke tak ada. Tapi swimming pool ada. Ada rasanya. Ada kan? Ada. So saya pun tak perasan, rasa saya macam tak ada, saya tak nampak. Kalau swimming pool banyak kat rumah saya pun ada, tapi swimming pool yang plastik je lah. Yang tiup tu, penat saya tengok anak-anak saya yang main. Saya nak masuk takut pula, sekarang keluar air semua. Okay, so look class, plunging from a diving board. Kalau awak nak pergi, yang saya pernah nampak ialah dekat Ipoh. Dekat Ipoh, dekat kolam renang public swimming pool dekat Ipoh tu. Dekat stadium, okay, dia ada diving board. Tapi kalau nak diving board ni, dia kena tengok pada orang sebab ada dekat situ life saver kat situ, dia akan jaga. So dia tengok kalau budak-budak naik tinggi sangat, dia takkan bagi. So, yes Azrul nak apa? Ni tak ada kerja lah ni angkat tangan ni. Okay, and then as the diver plunge from the diving board, the potential energy transform into kinetic energy. So ingat macam mana potential energy tu, macam yang saya bagi tahu, dia akan tolak dulu kayu tu, diving board tu dia tahan. Kemudian what will happen, bila dia dah tahan, dia akan lepaskan. Okay, that is what we call potential energy. Macam ingat example yang saya bagi dulu. Apa dia? Awak tahan kentut. Kan? Awak tahan kentut tu, sekali terkentut, satu rumah mati. Kenapa? Apa nama dia? Keluar gas beracun terus. Terangkat kain awak, terangkat seluar kan, sebab apa? Gas beracun banyak sangat keluar. So that is what we call potential energy. Potential energy ni ialah satu tenaga yang ditahan. Contoh macam awak nak lepaskan arrow. Awak ambil bowl, apa nama dia, busur tu, and then awak letak arrow dan awak tarik. And then bila awak lepaskan, itu adalah potential energy. Sama juga macam awak guna main elastik tu. Okay, and then what will happen? The potential energy is transformed into kinetic energy. Kenapa? Ingat saya bagi tahu, all the movement is kinetic energy. Apa saja all the object that are moving is kinetic energy. Itu Mehan tak ada kerja tu. Okay, and then from the kinetic energy, okay, bila dia dah lompat, okay, transform. Dia bukan tambah, tambah tu N. So dia ni transform from the kinetic energy. Bila awak dah lompat, okay, you will produce a sound. Bunyi air tu. Okay, the splashes of water. Okay, and then look. Okay, switching on a torch. What is torch? Torch ni ialah lampu suluh. Mehan, kenapa lapar sangat ke? Tunjuk gambar makan tu. Tak ada kerja si Mehan ni. Saya pula yang kenyang. Tak makan lagi ni. Okay, so class, look, switching on a torch. When you switch on the torch, the chemical energy in the battery transform into electrical energy. Then what will happen? Okay, when the battery transform into electrical energy, the electrical energy will transform into heat energy and light energy. Okay, look. Okay, this is the step of transformation in a torchlight.
Okey, kenapa dia bermula dengan chemical energy? Sebab torchlight menggunakan bateri. So all the battery is a source of chemical energy. Awak ingat tu Semua bateri adalah source of chemical energy. And then what will happen? The chemical energy will transform into electrical energy. Okay, in the circuit of the torch, okay, daripada daripada chemical energy tadi dia akan transform into electrical energy, and then transform into heat energy. Sebab apa? Bila awak tengok mentol tu dia menyala, Mihan ni memang tak ada kerja ni. Okay, okay, dia akan transform into heat energy. Sebab apa? Bulb tu akan jadi panas. So bila awak pegang dia, torchlight tu akan jadi panas, and then also the bulb will light up. So ada cahaya. Alright. So tajuk ni sebenarnya tak susah So ada banyak lagi rupa-rupanya. Ingat dah habis dah. Okay, so kelas tengok in page 130. 130. Yang paling bawah sekali. Tengok. Okay, gambar otak. So siapa yang masih hidup lagi dia ada otak ni kan? Okay, look. Okay, kelas. So today we want to solve the transformation. Okay, so state the transformation of energy involved from A to C. This is a boy playing a skateboard. Okay, dia naik skateboard. Okay, so what are the transformation involved from A to C? Okay, can you tell me class, what are the transformation of energy from A? A dulu, apa dia? Siapa boleh jawab? Potential energy, sir. Dia ke potential energy? Kenapa Potential energy to kinetic energy, then back to potential the energy. first one. Okay, the first one from A dulu. Cerita dulu. Kenapa awak kata potential energy? Kerana dia dalam In the position. Okay, position. Hampir-hampir betul. Cuba cerita lagi. Kenapa awak kata dia potential energy? Siapa boleh terangkan? Saya tengok balik gambar tu. Macam saya bagi tahu, potential energy ni adalah satu tenaga yang kita tahan dulu and then kita lepaskan. Kalau awak tengok kaki dia, dia tahan dulu skateboard tu, betul tak? Tahan dulu skateboard tu and then what will happen? Bila the energy is in the skateboard. Okay, bila dia dah rasa yakin dah cukup, dia akan lepaskan energi tu. So what will happen? From A will go to B. So B tu apa energi dia kelas? Kinetic energy. Okay, kenapa kinetic energy? Kerana dia sedang bergerak. Dia bergerak. Okay, bagus. Okay, so awak faham maknanya all the moving object is kinetic energy. Okay, and then when going to C. C tu apa? Potential energy. Potential energy. Ya ke potential energy? Ya, kerana dia nak pergi balik. Okay, kalau awak main skateboard, kalau awak boleh buat macam C tu kita panggil dia flip. Kita pusing kan? So, that is also a potential energy. Sebab apa? Bila dia flip, dia berpusing dan kemudian dia akan jatuh semula dengan dalam keadaan yang lebih laju. Lebih laju daripada sebelum tu. So, seronok sebenarnya. Tapi sebenarnya, kalau kita main skateboard, tak adalah sekecil tu ruang dia. Tapi skateboard dia besar. Okay, so class, look at page 131. Okay, this is observing energy transformation. Tak payahlah. Okay, harap-harap nanti bila sekolah buka, kita akan, we will do all the delayed, ya Allah, eksperimen. Semua yang tergendala semua kita akan buat nanti. Okay, cuma kita tak tahu bila sekolah akan dibuka. Okay, so kelas. Ini yang saya pernah cerita tadi. Okay, so dalam hukum keabadian tenaga, okay,
energy cannot be created or destroyed. Awak tidak boleh membuat tenaga. Awak tak boleh buat tenaga awak sendiri. Okey, sebab apa? Tenaga ada dalam apa secara semula jadi. Okey, dan juga awak tak boleh memusnahkan tenaga. Apa yang awak boleh buat? You can transform the energy. So look, all the changes that occur in the world depend on energy. Do you know that energy can be transformed because it cannot be created or destroyed? Ni kita dah belajar dah. Okey, sama je situasi dia macam yang sebelum ni. Okey, the transformation of energy. Contoh macam awak naik motor tu, okey, naik motor sama macam basikal. Okey, tapi the main source of energy for motorcycle is also chemical energy. Daripada mana chemical energy tu? Siapa boleh bagi tahu? Fossil, sir. Fossil fuel. Okey, daripada petrol. From the Petroleum, fuel. sir. Okay, for the fuel is petrol. Okay, so awak kena bezakan petrol dengan petroleum adalah satu benda yang berbeza. Petroleum we can get from the center of our earth. Kita kena korek dalam tanah tu untuk dapatkan petroleum. Okay, petroleum ni dia berwarna hitam pekat. Okay, and then kita akan proses dia. After process, one of the product of petroleum is petrol. Itu beza. Jangan awak cakap petroleum. Sebab apa? Sebab motor kita tak gunakan petroleum. Kalau gunakan petroleum jenuh, kita kena korek tanah tu, okay, untuk dapatkan petroleum. Petroleum adalah bahan yang dikorek di dalam tanah tu, and then kita proses dia, dia akan menjadi salah satu bahan dia adalah petrol. Diesel, petrol, tar, even the plastic also is came from petroleum. Plastik tu juga dihasilkan daripada bahan petroleum. Okay, so this is at petrol station. You can saya rasa tak susah sangat sebab hari tu bila saya bagi latihan, majoriti daripada awak jawab betul. So congratulations, tahniah semua. Okay. Kenapa Mihan? Ada apa nak tanya? Dia ni memang suka betul lah apa raise hand. Nak apa? Okay, kita akan belajar tentang renewable and non-renewable energy sources next week. Saya akan ceritakan apa nama dia secara detailnya. So, kelas for this week saya tak bagi latihan. Okay, tak ada kerja untuk awak. Okay, relax dulu. So, next week kita akan belajar tentang renewable and non-renewable energy source. Okay, so do you have any question, kelas? Ada tak apa-apa soalan hari ni? Mihan tu angkat tangan je. No, sir. Okay, kelas. Dekat sekolah saya dah ada terima satu set barangan. Okay, cuma nanti saya nak bagi pada semua awak. Okay, nanti saya pergi ambil dulu dan kemudian sama ada saya tinggalkan kat pondok guide ke awak datang ambil boleh? Ada sikit apa namanya? Ya Allah, souvenir, bukan souvenir, token untuk awak. Nantilah saya pergi ambil dulu kat sekolah, dia dah sampai dah. Cuma nanti saya akan labelkan, letak nama seorang-seorang, nanti awak datang dekat pondok guard, bila saya bagi tahu Pukul awak berapa, ambil. sir? Pukul berapa? Nantilah saya bagi tahu, bukan hari ni. Nanti bila saya dah settle labelkan semua nama awak, nanti saya beritahu pergi ambil Okey, sir. Nantilah, nanti tunggu saya ambil dulu dan saya labelkan. So semua orang akan dapat, simpanlah. Okay, so class, do you have any question on the topic of transformation of energy? Ada tak? Mehan rambut dah macam Korea dah. Tak ada kerja betul dia ni. Okay, so class, do you have any question today
for the topic of transformation of energy? No. No, sir. No. Okay, so saya rasa pun tak ada masalah sangat sebab tajuk tu tak adalah susah sangat. Sebab apa? Sebab bila saya semak latihan yang awak dah buat sebelum ni, okay, semua betul. So rasanya faham. Cuma awak kena ingat all the source of energy. Awak ingat the source of energy and then what is the transformation of energy, it transform into what energy. So bergantung pada situation. Okay, so saya rasa kalau tak ada soalan, that's it for this week. Okay, first thanks for joining our class today. Okay, sekejap saya nak ambil gambar kejap. Okay, buka lah sikit kamera tu. Okay, cuba buka sikit kamera. Cuba jangan jadi macam Mihan tu ambil gambar kaki lah. Ambil gambar. Oh, Aris dah kurus dah. Diet ke apa? Tak ada lah. Aina tu baru lepas solat ke apa tu? Mehan dah tengok dah macam K-pop dah rambut dia panjang dah. Okay, so class, thanks for joining our class today. Kejap saya tutup dulu presenting ni. Kita tengok ramai-ramai. Cuba buka kamera sikit nak ambil gambar. Lama dah tak jumpa, dah tak ingat dah nama. Kalau awak guna nama contoh macam ni Azrul Muhammad ni, alamak siapa pula nama dia guna nama akaun ayah ni kan. Ni Junaida Abu Bakar ni siapa nama? Saya dah lupa dah. Serius dah lupa nama. Sebab apa dah lama sangat. Berapa bulan dah kan? Last kita jumpa bulan 3 betul tak? So sekarang dah nak habis bulan 9 dah. Dah nak habis bulan 9 dah saja nak beritahu. Bulan 9 hari jadi dah lepas dah last week. So kalau okay, kejap ready. 1, 2, 3. Okay. Alamak, gambar saya pula tak ada. Okay, again sekali lagi. 1, 2, 3. Okay class, so that's it for today. Thanks for joining our class. Jaga diri awak. Happy birthday, sir. Thank you, sir. Okay. Happy birthday, sir. Siapa lah tu? Tu mesti Mihan lah tu, tak ada kerja tu. Thank you, sir. Thanks. Aris. Tak ada kerja betul si Aris ni. Dia dengan Mihan sama lah dua orang.